Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu hadits at-tasi'a asyara kang nomor 19 iku an Abil Abbas, dan ceritakan saking sahabat Abil Abbas Abdullah bin Abbasin rupane Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala dawu sapa Abdullah bin Abbas, kuntu ana sapa ingsun iku khalfan nabiyyi ing dalem burine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam siji dina. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya gulam ing dawuh ya gulam, ya gulam he ponokawan, ini teman setuhune ingsun iku alimuka mulang sapa ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Ihfazillah yahfazka, rupane ihfazillah yahfazka, manane ihfaz jogo sapa sira, ngreksa sapa sira Allah ing Gusti Allah. Yahfazka mongko bakal ngreksa sapa Allah ka ing sira. Ihfaz jogo sapa sira, ngreksa sapa sira Allah ing Gusti Allah. Tajidhu mongko nemu sapa sira Allah ing Gusti Allah. Tajidhu mongko nemu sapa sira ing Allah tujahaka ing dalem ngarep sira. Idza sa'alta tekalane njaluk sapa sira fas'al mongko njaluk sapa sira Allah ing Gusti Allah. Wa idza sta'anta lan tekalane njaluk tulung sapa sira fasta'in mongko njaluk tulung sapa sira billahi kelawan Allah. Wa'lam lan weruh sapa sira annal ummata annal ummata ing temen setuhune umat iku lawi jutama'at lamun kumpul sapa umat ala ayyam fa'uka ing atase yen to paring manfaat sapa umat ka ing sira bisyai'in kelawan suwi-wiji lam yang fa'uka mongko ora bisa manfaati sapa umat ka ing sira illa bisyai'in angin kelawan suwi-wiji ila bisyai'in angin kelawan siji-wiji qad katabahu kang teman-teman nulis ing syai' sapa Allah Gusti Allah laka kaduweni sira. Wa ini jutama'u lan lamun kumpul sapa umat ala ayyadurruka ing atase yen to bahayaaken sapa umat ka ing sira bisyai'in kelawan siji-wiji lam yadurruka moko ora bahayaaken sapa si umat ka ing sira illa bisyai'in angin kelawan suci-wiji qad katabahu kang teman-teman nulis ing syai' sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Rufi'at mongko den angkat apa al aqlamu pira-pira pen, wajafat lan garing apa as-suhufu pira-pira kertas. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi hasanun utawi hadis iku hasanun bagus sahihun tur sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi lan iku tetep ing dalam riwayat liyane Imam Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamaka utawi lafat ihfazillah tajidhu amamaka. Ihfaz ngreksa sapa sira Allah ing Gusti Allah. Tajidhu mongko nemu sapa sira ing Allah amamaka ing dalem ngarep sira. Ta'arraf kenalo sapa sira ilallahi maring Allah firrakhai ing dalem tingkah bunga. Ya arifka mongko bakal kenal sapa si Allah ka ing sira fi syiddati ing dalem tingkah susah. Walam lan nurwa sapa sira annama ing temen setuhune barang akhta'aka kang luput apa sema ing sira lam yakun mongko ora ana apa sema
iku li yusibaka supaya yen to ngenani apa sema ing sira wa ma utawi barang asobaka kang ngenani apa sema ing sira lam yakun maka ora ana apa sema iku li yukhtiaka supaya yen to luput apa sema ing sira wa lam lan urwa sapa sira annan nasra ing temen setuhune pertolongan pitulung iku ma'as sabri tetap sertane kesabaran wa annal faraja lan temen setuhune kebungahan iku ma'al karbi tetap sertane susah wa anna ma'al usri yusra lan temen setuhune sertane angel wa anna mina ma'al usri lan temen setuhune iku sertane angel ya yusra ono gampang. Jadi hadis nomor 19 iki kadito riwayatake dari Abil Abbas Bapan Abbas iki kadito Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas kadito termasuk sepopone Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas kadito elairaki sebelum hijrah. Kanjeng Nabi sebelum hijrah ke Madinah kurang 3 tahun hijrah Abdullah bin Abbas itu lahir. Nah, ketika Abdullah bin Abbas itu lahir pas sarang ibuna Abdullah bin Abbas itu ebekta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas sarang Kanjeng Nabi adanen kopeng kanana pas kopeng sekacer itu pas ekomaten sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mare adanen mare komaten pas Kanjeng Nabi makon dekat ibuna wes lah kebe Abdullah bin Abbas dia Arya bekal jadi pemimpinnya para sahabat. Arya bekal jadi pemimpinnya orang soleh. Abdullah bin Abbas kadito parengen gelar nyamah kelaban abihi kelaban nyamah bapan Abil Abbas bapan Abbas. Karena apa? Karena Abdullah bin Abbas kadito adalah anak paling tua daripada Sayyid Abbas. Sayyid Abbas kadito abana Abdullah bin Abbas nika paman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW paling ngode. Bancukan Abdullah bin Abbas kadito julukan kelaban turjamanil Quran, kelaban sebutan penerjemana Al-Quran. Sebut julukan kelaban peterjemana Al-Quran. Karena memang Abdullah bin Abbas kadito banyak ngaonengen makna-makna Al-Quran, alim. Abdullah bin Abbas ini sangat alim tentang Al-Quran. Nah, mereka cocok sarang doaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi doa dekat Abdullah bin Abbas kadito doa mereka. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Nah, yang Kanjeng Nabi teman ada bu ya Allah. Abdullah bin Abbas kadito jadiaki orang saya faham tentang agama, jadiaki orang saya paling alim tentang agama. Wa alimhu ta'wil dan parengen Abdullah bin Abbas kadito ilmu ta'wil. Ta'wil ka ilmu tafsir, bisa nafsiran Al-Qur'an, memberi penjelasan tentang makna-makna Al-Qur'an aneh-aneh saya banyak orang yang tahu neng tapi Abdullah bin Abbas nih kah oneng. Cerita lagi dari Abi Soleh kadito ada bu engkau tak teman engkau renekku dari Ibn Abbas dia luar biasa. Abdullah bin Abbas dia majelisnya kadito raja banyak saya ngaji, bahkan dari banyakan orang saya ngaji ke Abdullah bin Abbas sampai orang Quraisy kadito bangga dekat Abdullah bin Abbas kadito bangga pengasinya rame sarah lakar menerangaki saya Abi Soleh kan ada bu engkau neku mana saja pada kompol badan yang adan compoan Abdullah bin Abbas badan yang bangga Abdullah bin Abbas Apollo sampai
dari benyan orang yang ada jompone ke sampai tak kebuat sampai dalam jalannya ke full orang full manusia setero angacia deka Abdullah bin Abbas pas akhirnya Abi Soleh kali itu mator masuk dekat dalam Abdullah bin Abbas pas mator neng adan bukan kakek banyak orang ngaji dek kakek oh iya akhirnya pas Abdullah bin Abbas ngocak sebelum kalaki apa namanya kalaki aeng untuk awudu akhirnya podo tagi aeng sareng Abi Soleh neka podo aeng pas awudu Abdullah bin Abbas mare wudu pas toju nek korseh mare neka Abdullah bin Abbas mator deka Abu Soleh keluar kakek kebele dari orang siapa sing ngarep aji atanya tentang Al-Qur'an tentang huruf-huruf Al-Qur'an soro lebu akhirnya Abi Soleh keluar mator dari orang ayo siapa sing atanya tentang Al-Qur'an huruf-huruf Al-Qur'an masuk kapi mumpun masuk dalam copon Abdullah bin Abbas dari benyakan seatanya tentang Al-Qur'an itu sampai copon itu full tak kebuat sampai lebu di kamar-kamar mumpun terang lagi tentang Al-Qur'an saja pada paham saja mari neka motor boleh wes mari Abi Soleh keluar boleh kebele dari orang siapa sing ngarep bagi tanya tentang halal dan haram tentang fikih soro lebu pun ngobrol boleh ayo siapa saya tanya tentang haram tentang fikih lebu boleh orang ini full boleh copone sampai di kamar-kamar dari benyan orang saya terus ngaji dekat Abdullah bin Abbas pun terang lagi boleh puas oleh netanya negara karena saya menerang lagi karena parengan ilmu takwil sareng Allah Subhanahu wa taala. Mas mata boleh Abdullah bin Abbas. Boleh dari orang siapa saya tanya tentang faraid, tentang ilmu-ilmu selain sore lebu boleh, full boleh coba nih sampai di kamar-kamar. Terus nih tanya boleh sampai full. Sampai akhirnya Abu Soleh kali itu ada bu. Engkau tak tahu meneku manusia Haji Abdullah bin Abbas ya. Banyak orang saya minat ngaji, saya terus ngaji ya ke Abdullah bin Abbas dari alim cocok sareng debune kanjeng Nabi amin tada ke Allah supaya Abdullah bin Abbas kata itu jadi orang sealim agama sealim tentang ilmu takwil ban hadis riwayatake sareng Abdullah bin Abbas kadito cukup banyak anak kadito 1606 jadi saya paling banyak pakun akibat itu Abdullah sahabat Abi Hurairah. Nah, ketika datang kabar tentang kewafatnya Abdullah bin Abbas, sahabat Jabir bin Abdullah kali itu terkejut sampai dari mana kalau orang alim Haji Abdullah bin Abbas kata wafat sampai ekol-tokol tanang ekol-tokol sareng Jabir bin Abdullah kan itu pas ada bu manusia sepaling alim manusia sepaling sabar sepaling telaten oleh nemuruk hari lala wafat lah mati berarti susah sahabat Jabir bin Abdullah kan itu mereng wafatnya Abdullah bin Abbas jadi abana Abdullah kali itu Said Abbas kali itu lahir sebelumnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir kacek 2 tahun berarti sebelum Gusti Kanjeng Nabi lahir abana Abdullah bin Abbas kali itu Said Abbas lahir jadi lebih sepuh Said Abbas daripada Gusti Kanjeng Nabi kacek 2 tahun terus Said Abbas paman Gusti Kanjeng Nabi itu masuk Islam sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Sebelum Kanjeng Nabi hijrah Abdullah Said Abbas itu masuk Islam. Dan boleh masuk Islam Said Abbas itu rahasia aki. Dan boleh Said Abbas itu pakun mukim bedene Mekah karena
Said Abbas kali itu termasuk jadi mata-matana orang musyrikin. Saya pareng informasi dari Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah, Said Abbas akun berada di Mekah. Tapi tahun yang orang kafir ngasih bahwasanya Said Abbas kali masuk Islam karena rahasia lagi, karena jadi mata-mata. Saya marengan kabar dari Kanjeng Nabi, Said Abbas kali itu. Sampai Gusti Kanjeng Nabi kali itu toman akirim surat dari Said Abbas. Ya ammi hitang paman, panjenengan pakun ki pakun mangkun badan yang Mekah. Karena Allah Azza wa Jalla kali itu nediaki panjenengan orang saya terakhir kali para sahabat saya hijrah dekat Madinah. Padahal Allah kali itu nakdiraki abdina neka jadi nabi saya paling terakhir, jadi pemungkasa para nabi. Jadi sahabat sedaya kala hijrah dekat Madinah, Said Abbas paman neka terakhir kali saya hijrah dekat Madinah. Dan boleh serah para sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kali itu orang Pak dekat derajat Said Abbas kali itu bahwasanya tinggi. Jadi oleh para sahabat Kanjeng Nabi selain mereka oleh ngegungaki dekat Said Abbas kali itu luar biasa. Ben boleh Nabi beda masalah apa musyawarah sareng Said Abbas kali itu. Ben boleh pasti pendapat Said Abbas kali itu saya potut sareng para sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan Sayyidina Umar kali itu sekut mereka minta tolong dekat Said Abbas kali itu minta ojen. Wah, minta ojen minta tolong dekat Said Abbas supaya parengin ojen sareng Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman mereka menabi numpak numpak jeren atau numpak onta. Pas ketengal pada Said Abbas, mereka turun. Karena apa? Ngegungaki dekat Said Abbas kali itu. Karena apa? Karena Said Abbas kali itu paman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi kali itu toman debu seneka. Man azal Abbas faqad azani innama amur rajuli sinwu abihi. Kanjeng Nabi toman debu seneka. Sapana orang saya nyakein Said Abbas ajriyah pada Nabi nyakein sengkok ya Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena pamana orang jeriya aja termasuk gantena orang tua nah makanya neka paman neka Pak gantena orang tua. Paman neka mon orang tua lah tadi neka gantena orang tua termasuk orang sepuh. Nah, makanya Kanjeng Nabi tak terima mon bodoh orang senyaken aten Said Abbas tak terima. Karena apa? Karena aja minangkan tang orang tua. Nah, juga Said Abbas kali itu ngeriwataki hadis neka tak apa banyak. Akhirnya 35 hadis. Saya watagi sareng Said Abbas kali itu namung 30 hadis. Said Abdullah bin Abbas sepopona Kanjeng Nabi kali itu ajabu. Engkau setung bekto numpak jeren, numpak bener jeren bihol neka hajat jeren ngasa. Numpak biwol pada budina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pas Kanjeng Nabi ngocak dak seko, siapun Abdullah bin Abbas. Tepatnya Abdullah bin Abbas ki ngode sekitar umur 10 tahun. Pas ngocak seko, ya gulam, hei anak ngode, anak lanceng. Ini wa'allimuka kalimatin. Engkau bekal meri tahu kakek, meri kepahaman dek kakek pan berempan kalimat. Apa kakek gelem kok beri tahu kalimat ria? Kakek mon beri tahu kalimat ria, maka kakek bekal eje gabi Allah. Kelaben kakek ngelakonen pan berempan kalimat ria. Maka Said Abdullah bin Abbas kata matur, ki Kanjeng Nabi, adina poron Kanjeng Nabi. Poron. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW adabu ihfazillah
yahfalka. Ini kalimat atau lagi dekat Abdullah bin Abbas soro malaki. Ifadillah, jaga Allah. Jaga Allah artinya benar jaga Allah. Derma hajat sampai jaga bapak sampean benar Pak. Artinya apa? Ifadillah, jaga Allah artinya kakek kotu ajaga dekat perintah-perintah Allah. Ben ngelaksanakan perintah-perintah Allah. Nah ini kan. Mon orang kadito selalu ajaga dekat perintah-perintah Allah. Nah, kalau sampai dengan perintah sholat, ayo sholat ajaga sampai tinaaki. Soro pasah, soro hormat orang sepo, soro hormat orang saya lebih tua, soro rahmat saya ngode, soro hormat dekat ulama, soro cinta dekat habaib. Ini kayak sanaki. Jaga, raksa, cek sampai 3 lagi. Wala taful anha, cek sampai kelopaki. Wa amsik an nawahihi wala berpoleh kakek cek sampai 3 lagi perkara saya larang sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan artinya jaga Allah aja, raksa Allah aja. Kalau sampai nikah lagi napa saya perintah sarang Allah Subhanahu wa ta'ala dan aja sampai melanggar napa saya larang sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mun lah kakek jirang ngamal lagi ya, mun lah kakek jeung ngalaksanake perintah Allah banyawan dekan napa saya larang Allah yahfalka, maka Allah bakal ajaga dek kakek. Artinya Allah tadi tuh bakal ajaga dek kalau sampai cenengan abe, kalau sampai cenengan bakal ajaga. Mohon kalau sampai cenengan di orang saya takut dek Allah, kalau sampai cenengan bakal ajaga selamat lagi sareng Allah. Anak kalau sampai cenengan juga bakal ajaga sareng Allah. Keluarga kalau sampai cenengan juga bakal ajaga sareng Allah. Dunia kaulah sampai cenah juga bekal jaga sareng Allah. Agama kaulah sampai cenah juga bekal jaga sareng Allah. Mun kaulah sampai cenah selalu takut dekat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, nyawan dekat larang-larang Allah, maka kaulah sampai cenah bekal jadi orang selamat pada dunia ngantos dekat alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala jabu dalam Al-Qur'an, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sabun kajian Nabi sapan Allah, sabun Allah. Man amila sholihan, sapana orang saya ngelakukan amal soleh, artinya jadi orang saya takut dekat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, nyawa dekat larang-larang Allah. Min dzakarin, dari orang laki, aw untha, orang bina, wa huwa mu'minun, orang ngajria orang seiman dekat Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka biko orang jadi bekal beri odi senyaman, odi sebahagia badan itunya ngantos dekat alam akhirat. Makanya orang saya takut dekat Allah, saya ngelaksanakan perintah-perintah Allah, saya nyawan dekat larang-larang Allah, maka orang itu bekal odi dalam keadaan bahagia, senang badan itunya nantos dekat alam akhirat. Bencukan anak bini nenek keluarga saja juga bekal paling selamat sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama kan itu ada man hafizallahu fi sibahu wa sigharihi hafizahu fi kibarihi wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi. Jadi sebagian ulama ada sapana orang ajaga dekat Allah, artinya ngelaksanakan perintah-perintah Allah, nyawa dekat larang-larang Allah, bektoki kene, bektoki ngode, maka Allah kadito bekal ajaga dekat orang kadito fiki barihi, dalam kebadan sepo orang kadito bekal ajaga sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam keadaan sepo mereka beri kebahagiaan di Allah, beri sehat, ki kuat ngaji, ki semangat, entar dekat kebagusan, entar hol ban polen apa pengedinga kadito parengen sempurna, tak gubeb penengala parengen sempurna, bisa nengalen dan apa baik tak buta. Nah aneka orang montakok dekat Allah dalam keadaan ki ngoda. Nah mereka beda cerita sebagian ulama kadito umur kadito depak dekat 100 tahun.
Umur udah pas 100 tahun. Tapi orang kadito parengen apa? Nyaman ke deur nika bebas nyaman. Makan nyaman apa nengalen kan kok padeng kok pengen nika pendengar lagi sae. Ben boleh akal kadito normal sih bisa mikir apa bener kira sepuh umur 100. Bon kuat badannya kuat. Nah, contoh Haji Maimun Zubair almarhum neka umur 90 tahun. Loh neka kan semangat dakwah nah, walaupun sepuh. Malah merepot ki sae, jalan ki sae. Dan neka. Nah, orang mau selalu ajegah tak teman melanggar di larangna Allah, selalu ngelaksanakan perintah-perintah Allah. Akhirnya orang seumur 100 neka tanya aki. Panjenengan bisa nggak neka dek remet ceritana umur 100 tapi deur ki nyaman polong di orang bine ki nyaman nengalen ki padeng pendengaran ki sae maka jawab hadhihi Arya kabira tang anggota deiria karena apa tang anggota dia kok selalu aja ke dari kemaksiatan mulai kikene aja kok tak teman maksiat kok. Bon kok selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, kan? Maka Allah ajaga dek sengkok dalam kebadan latuah. Lah, neka. Maka nak ayo saya ngode-ngode kali itu cepang kempang ngelakuin maksiat, pecahkan ngelaksanakan perintah Allah supaya dek kebadan sepo. Kau sepacen dengan bekal ejege sareng Allah merepot asai pendengar asai sehat ngakan apa baiki bisa nah kan juga Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu kadito taman ajabu orang mukmin sesoleh ajri amon mate nanti makan kau sapacengan termasuk orang yang saya mukmin sesoleh. Nah, sehingga mohon mate orang mukmin sesoleh kadito kecuali Allah bakal aja ke de anak-anak neka anak kompoya boleh neka bakal aja ke sareng Allah Subhanahu Wa Taala bakal ada dia ki orang sesoleh juga. Nah, makanya kalau sapacengan sebagai orang tua neka ayo berusaha supaya bisa nyewen dekat kemaksiatan bersemangat ngelaksanakan perintah-perintah Allah supaya mun kalau sampai jeneng mate maka anak foto kalau sampai jeneng kali itu bakal ejege sareng Allah juga ededagi orang sesoleh soleha amin ya rabbal alamin. Juga ba'dul akabir kali itu ajabu saukuna Allah ajriya bakal ajege deka orang soleh aja ke deka anan deka orang yang soleh orang yang takwa deka Allah orang yang bisa ngelaksanakan perintah-perintah Allah nyawa deka larang-larang Allah maka anan deka bakal ejaga bi Allah anan boleh kompoya sampai petong turun deka bakal ejaga sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayo kalau sebagai orang tua harus semangat ngelaksanakan napa saya perintah sareng Allah benyawan dekan napa saya larang sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama kali itu ada bu engkau toman neku beda orang ajriyah muan embi pas orang kali itu asolat orang kali itu asolat tapi saya aja gembi neka pas macan saya juga embi neka macan demas tena embi neka ada erbi macan pak embi lalu kan ten embi neka ejega bi macan orang nggak sholat saya andi neka masya Allah luar biasa. Nah, suatu ketika mare sholat pas tanya aki sareng sebagian ulama aja tanya aki udah deremah kakek jeme bisa macan lebih embije bisa rukun bisa damai mestinya kan embije kakan macan bisa maka orang kali itu aja bu orang kali itu aja bu ketika orang seandi embi area bermesraan
bi pangeran macan bi Allah. Artinya jadi orang saya takut deka Allah Subhanahu wa taala, ngelaksanake perintah-perintah Allah, nyauan deka larang-larang Allah, bermesraan di Allah, maka macan dia bakal rukun. Lah nggak nekah, maka orang kuan takut anda Allah, maka sedejana makhluk nikah bakal takut deka orang kali itu. Maka macan takut, mon orang kali itu aku takut deka Allah Subhanahu wa taala. Nah, neka beda cerita maleng kali itu masuk deka compon Nyai Robiatul Adawiyah. Nyai Robiatul Adawiyah neka termasuk orang binek saya beli. Oh nengki Nyai Robiatul Adawiyah ki. Nah, neka beda maleng lebu deka compon Nyai Robiatul Adawiyah. Nyai Robiatul Adawiyah tebak saren. Empon malah ini kan masuk de compon akhirnya nyarein kelambi, nyarein borong-borong deh masuk kelambi ini kan pas betah podut sarang malah ini kan keco borong aku keluar lagi nyarein labung compon ya tak temu kan labung gila aja sering kok gila lebut labung setiap mereka ada labung ngebungkur ya akhirnya sabuk boleh sahabat kelabin kan ketinggal labung lo jangan labung pudut boleh kelabin ini kan tak kita lah boleh labung ini kan masya Allah nggak nih kan akhirnya pas beda suara tapi sobung ropan ya, mungkin suara malaikat kan itu ingkanal muhib naiman fa innal mahbub yaqadha nah nih mon orang cinta jadi tedung artinya orang saya cinta dekat Allah Nyai Robiatul Adawiyah orang saya paling cinta dekat Allah Subhanahu wa taala mon orang saya cinta dekat Allah jadi tedung fa innal mahbub yaqadhan maka saya kecintaan jika itu Allah yaqadhan aja tak tedung melak Allah tak tedung akhirnya pada suara boy siap sabar kampija dan keluar kayak dari labung ampun. Oke. Akhirnya pas keding suara nggak naik apa? Akhirnya sabuk anu nih kan, namanya mana? Kelambi nih kan. Sabuk pas keluar. Akhirnya pas keluar dari compok nih kan. Subhanallah. Akhirnya pas orang kali itu jadilan taubat. Akhirnya taubat maling kali itu. Tak ngecuan boleh pun. Nah nih kan. Baru karena seorang beli karena oneng karomah ngane ke akhirnya pas jadilan taubatan padahal sarang cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukti kenen noro rombongan pas beda rampok datang saya ngerampok ke saya akhirnya tanya Aki dek rampoknya Aki ibu apa cek cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bulan ibu 40 dinar di anak buahnya sabu gajian jadi kanak kenek engkau nanti naki mereka ngocak anak buahnya negara bos aja beda anak kenek bos tanya aki dia kok ngocak ngebe 40 dinar bos akhirnya tanya aki ngebe apa kecong ngebe 40 dinar kemana neka saya sabar yang bebenek kayak mau neka lah neka akhir pas baru karena kejujuran seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akhir para rampok mereka pas jadilan taubat dah. Nah neka baru karena menyemak deka orang soleh deka belina Allah. Ke sampai jenero pak, ke sampai ngecokin dulu pas mereka atau betul ngecok coba gain terjadi sampai neka artena. Mau semak ada orang soleh orang beli neka oleh baru karena jadi orang saya takut deka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala kali itu bisa jadi sebab orang kali itu raksa ejaga dunia sareng Allah Subhanahu wa ta'ala agama ejaga sareng Allah Subhanahu wa ta'ala iman juga bakal ejaga sareng Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mati. Nah, makanya orang yang takut dekat Allah ejaga ketakwaan dekat Allah orang kali itu dunia agama iman jaga sampai mati. Mun iman jaga sampai mati, pasti orang kali itu bakal masuk dekat surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mata muka kau sampai bisa ngelaksanakan perintah-perintah Allah nyawen dekan apa saya larang sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya dari kanjeng Nabi, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah artinya jaga apa? Hak-hak Allah. Kalau sampai andi hak dekat Allah, sholat, puasa, zakat, haji, mau mampu haji. Nah, neka jaga. Maka mun kau sampai aja dekat perintah-perintah Allah, dekat larang-larang Allah, maka kau sebagian itu bekal oleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kau sebagian bekal kebelasan sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika itu bercerah menabi jadi orang setakwa dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang kali itu bekal napa paringan tiket masuk surga kali itu iman paringan selamat sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda riwayat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kali itu toman ngotos anak buah nas, budak niki, budak Gusti Kanjeng Nabi ngotos budak neka sorono pak prau, sorong antara kibereng, pon akhirnya budak kalian neka budak Kanjeng Nabi ini kan pak prau, no pak prau badannya tasek gitu, lepas prau neka bela sebe. Perahu nanti kan pas benda sebe, empon, karena pucor akhirnya keluar dekat daratan, nyelamat lagi, aduh pucor akhirnya entar di daratan, di tanah saya nanti kan, kemarin kan depan di tanah, di daratan, pas datang macan nih kan, macan kayak bagi. Datang macan pas akhirnya budak Kanjeng Nabi kan ngocak dekat macan dia. Engkau dia anak buah Kanjeng Nabi, engkau dia budak Kanjeng Nabi, engkau dia sorona Gusti Kanjeng Nabi. Ben kau dia ngebe sorat, sekama soratnya kudu SMP aki beko. Karena dia perintah Kanjeng Nabi. Ben kau dia setelah dalam keadaan bingung dia mari atang perahu dia fucor. Ya karena budak Kanjeng Nabi dekat orang setakut dekat Allah ben ngelaksanakan perintah Allah, ngelaksanakan perintah Gusti Kanjeng Nabi. Maka akhirnya pas macan dekat nonton dekat budak dekat tonton sampai menuju dekat jalan sekama akhirnya nyampe aki suratnya bedep aki dekat napa saya perintah dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW jangan neka sampai akhirnya beli boleh de perahu ke neka ya terakhir boleh lebih mata neka akhirnya sampai peleman boleh dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW jangan neka pak cuma orang neka takut dekat Allah norot dekat perintah Gusti Kanjeng Nabi nyawan dekat napa saya larang Allah nyawan dekat napa saya larang Gusti Kanjeng Nabi maka macan neka lah bisa takut, bisa nolong bahkan dia kalau sampai jenengan. Maka beruntung bercerah man orang kali itu jadi orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bagi siapa orang saya takut dekat Allah maka Allah bakal nyediaki sekabina makhluk ning dunia dia bakal takut dekat orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala kali itu. Tapi menabi orang kak dinto tak takut dekat Allah maka Allah bakal nyediaki orang kak dinto bakal takut dekat napa boy lah orang tak takut dekat Allah contoh maling ngecoan orang saya korupsi orang saya matain orang mereka kan tak takut dekat pangeran akhir takut karena betibi takut ketemu orang takut paten orang takut hukum lah nega akhirnya takut dengan apa-apa maka ayo kalau sampai jenengan berusaha jadi orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala supaya napa baik kali itu bakal takut dekat sampai jenengan nanti artena saya pagi takut itu napa kali itu kalau sampai jenengan kudu
nyege sopaja anggota badan kawasan pasien kalito tak sampai ngelakonen deka kemaksiatan ben ayo abe kawasan pasien kalito taleen kelaban ngelakonen ketaatan deka Allah Subhanahu wa taala. Cek sampai ngelaksanaki, cek sampai ngelakonen selarang Allah, tapi ayo semangat ngelakonen ibadah, ngelaksanaki perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Cerita aki seterusnya ada bunyi kajian Nabi. Seterusnya ada bunyi kajian Nabi. Idza sa'alta fas'alillaha. Idza sa'alta fas'alillaha. Kon, maka terus lagi Senin saya bakal datang lagi lancang hadis neka. Matur moga kalau sahabat jenengan bisa ngalaksanaki napa saya perintah sareng Allah Subhanahu wa taala, benyawen tekan napa saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala, bisa ngalaksanaki napa saya dewa ki kanjeng Nabi, saya perintah kanjeng Nabi, saya larang Gusti kanjeng Nabi, sehingga kalau sahabat jenengan dadi orang saya selamat berdunia ngantos teka alam akhirat, sehingga kalau sahabat jenengan diki mati dalam keadaan iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Ngengaki dapat jenengan sedaja. Kemes malam Jumat saya bakal datang karito hola almarhum Aba, hola guru baru berjasa saja. Moga kalau sebacengan takdir bisa hadir lagi oleh barokana sobaja kalau sebacengan aku hati santrena aku polong sarang almarhum pada naswarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.